परित्राण दाता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम धन्य हेउ। से आमानंकु अनुग्रह करुणा दया करी आउ थरे ए सुंदर अवकाश प्रदान करिसेंती। तांको सानिध्य मध्य को आसी ईश्वर को वाक्यरु ख्रीष्टंक मंडली जे शरीर एई मंडली सहित सहभागिता करिबा पई से आमानको अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करुचंती। तेणु तांकर सेई आश्चर्य जीवंत एवं अलौकिक नामर मो हृदयपूर्वक धन्यवाद अर्पण करी एवं ख्रीष्टर आश्रित बापा माँ भाई भौणी प्रभुंकर दासदासी मानंकु छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्त को मो मोर हृदयपूर्वक नमस्कार सह समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आमे प्रभुंकर वाक्य अल्प समय शुणा। एते सुंदर आराधना कलु। आवाज क्लियर आसुची भाई सेपट शुणी पार्चंती सर? थैंक यू। तेबे अति सुंदर भाव आमे आराधना कलु, संगीत परिचालना कले भाई माने भौणी माने प्रभुंकर गौरव आमे करिछु। किंतु नाउ वी आर गोइंग टू हियर गॉड्स वर्ड। परमेश्वरंकर पवित्र जीवंत स्वर्गीय परमेश्वरंकर अंतरर वार्ता वर्तमान आम श्रवण करने जीवा। प्रिय भाई भौणी मान प्रभु लोक मैंने तेणु प्रभु दास कहला परी आम समस्ते प्रस्तुत हृदय रे लेट अस बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव समथिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हम प्रस्तुत होंगे, हम अपने आप को बनाएंगे। आसंतु आमे प्रभुंकर वाक्य शुणुथिबा। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग गॉड इन द मॉर्निंग। प्रातः काल रे सदा प्रभुंक सहित साक्षात करिवार गुरुत्वता आवश्यकता आशीर्वाद संपर्क रे मु कहिबी जे प्रभात रे उठिकी जेतेले परमेश्वरंक सहित साक्षात करा जाए एथिरे परमेश्वरंकर गभीर अभिमत थाए। परमेश्वरंकर प्रचुर आशीर्वाद ईश्वरंकर से अलौकिक पवित्र दृष्टि सेति प्रति थाए। तार से गुरुत्वता संपर्क रे मु आज आपण मान को कहया पाई चाहिबी। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर दासदासी माने द ब्लेसिंग्स ऑफ मीटिंग गॉड इन द मॉर्निंग। प्रति प्रभात रे परमेश्वर सहित साक्षात करिवार अनुग्रह। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने अनेक समय रे ए प्रकार हुए आमे जेते सकाळु उठू आमाने व्यस्त हो जाऊ। आमानकर मन आमानकर चिंता विभिन्न विषय द्वारा आकर्षित हो जाए। आमे समस्ते आमानकर मन कौन हो जाए माने पूर्ण हो जाए। मन मध्य आउ किछि खाली जागा न थाए जे परमेश्वर विषय रे परमेश्वर निमंते परमेश्वर सहित साक्षात करिवार आमानक पाखरे आउ एतेटा सुजोग समय न थाए। बोधे आउ टिके आवाज रो ठीक बेस आसीबा दरकार भाई माने। प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने परमेश्वर चाहती प्रत्येक विश्वासी प्रभात रे उठी तांको सहित साक्षात करंतु। प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मान प्रभु को लोक माने जदि आप माने मंडली इतिहास रो महान लोक मान को देखिबे जो माने मंडली इतिहास रे महान महान हेइचंती परमेश्वर जदि आश्चर्य भाव रे किछि लोकों को व्यवहार करिचंती ए जगत को उल्टाई पकईचंती से माने ओलट पालट करे पकईचंती से माने जगत को अपसाइड डाउन करिचंती। जो माने प्रभात रे प्रार्थना करिचंती प्रभात रे परमेश्वर सहित साक्षात करिवार अभ्यास करिचंती से मानक द्वारा परमेश्वर से मानक परमेश्वर खड्ग परी परमेश्वरंकर तीर सदृश्य परमेश्वरंकर अस्त्र स्वरूपे से व्यवहार करिचंती। से मानक मध्यरु जणे हेउचंती डॉक्टर बिली ग्राहम। डॉक्टर बिली ग्राहम
प्रिय भाई भौणी प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସେ ଉଠିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଖାତାପତ୍ର ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନୀରବ ସମୟ, ନିରବାଚ୍ଛନ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିତଉଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ମାନେ ତେଜ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏତେ ସରଳତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, then that was the result of the early morning prayer. ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ମେନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭକ୍ତ ସିଂ, ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଛି। ଯେ ସେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଥରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟା 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 ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତଉଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ। ଭକ୍ତ ସିଂ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ପାଷ୍ଟର କାର୍ଲ ସିଲଭା, ଆମର ବମ୍ବେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ ପାଳକ, ବମ୍ବେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଭାରତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ଗ୍ରେଟର ଗେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଡାଇରେକ୍ଟର ମହାଶୟ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାଇବେଲ କୋଳରେ ଧରିକି ବସିବେ। ସେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ। କୋଳରେ 5ଟାରେ ଉଠିବେ, କୋଳରେ ଧରିକି ବାଇବେଲ ବସିବେ, ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିତାଉଥିବେ। 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ, ମୋତେ କହିବେ, ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ, ଆମ ସାମ୍ନା ଘରେ ତୁମେ ଶୁଅ, ସକାଳୁ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ସକାଳୁ ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ ୱାକ୍ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିବେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ 7ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଡାକ, ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ଦାସମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଳୁ ଉଠି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଉଥ କୋରିଆ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ସାଉଥ କୋରିଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜି ଏତେ ମିଶନ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ଏତେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ମିଶନକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ଉଠିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଥ କୋରିଆକୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାନାଡ଼ା, ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ବାହାରିଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆ। ଚାଇନା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ରୋଗ ଦୂର କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲୋକ
ସକାଳୁ ଉଠିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ? ଦୟାକରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ମନରେ କୁହନ୍ତୁ ହାତ ଉଠେଇକି ଯେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରୁ? ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ କହୁଥିବାରୁ। ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ବାଇବେଲ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିବେଦନ ସବୁ ଜଣାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर को हमारा निवेदन हम बताते हैं। लेकिन जब हम बाइबल स्टडी करते हैं परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। तेणु सकाळू जेते व्यस्त थिले मध्य भाई भौणी मैंने 8टा परे परे आपनको मुंड को प्याज पळे आसीबो, तेल पळे आसीबो, लुण आसीबो। स्त्री कहबे भेंडी आण, आपण कहबे बीन्स आण। ए सब चलिबो। तापरे आपण कार्यक्षेत्र को जिबे। दिन सारा आपण को परमेश्वर सहित परमेश्वर को साक्षात करिवार समय मिलिबो नाही। तेणु अर्ली इन द मॉर्निंग सकाळू उठिबा पई चेष्टा करंतु। सकाळू उठंतु भाई भौणी माने। 10टा 11टा पर्यंत शोबे आपण द्वारा किसी हो पार ना। मन रखु ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मीट योर गॉड, मीट योर हेवनली फादर। आपण स्वर्गस्थ पिता आपण सृष्टिकर्ता सहित साक्षात करने चेष्टा करंतु। एटा अति उत्तम अभ्यास प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु लोक मैंने। बाइबेल रो मु कहिबी जे बाइबेल रो अनेक महान नेतृवृंद महान नेता माने बाइबेल रो केतेक विचक्षण वीर पुरुष माने जो माने हीरो मुझे हीरो बोली कहे द हीरोज ऑफ फेथ इन द बाइबल हाउ दे प्रेड, हाउ दे मेट गॉड इन द मॉर्निंग। प्रभात रे परमेश्वर सहित से माने केमिति साक्षात करुथिले। प्रथम विषय जे अब्राहम आमानकर विश्वासर नेता, आमानकर आदि पिता जे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेले। प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु को लोक मैंने आज मात्र अब्राहम को आम आम आदि पिता विश्वासर नेता भाव ग्रहण करिछु। काहींकि कारण से विश्वस्त थिले। परमेश्वर सहित प्रभात रे से साक्षात करुथिले, परमेश्वर को से भय करुथिले, परमेश्वर को से मानुथिले। जदि आप मैंने देखिबे आदि तार 19:27 पद के जने पढ़ंतु। आउ अब्राहम प्रभातरु उठी पूर्वे जे स्थान रे सदा प्रभुंको छामुरे ठिया होइथिले सेही स्थान रे उपस्थित होई सदम ओ हमरा ओ प्रांतरस्थ समस्त अंचल प्रति अनान्ते सेही देशरु भाटीर धूम तुल्य धूम उठिबार देखिले। धन्यवाद। हालेलुया। एटार एक प्रकार कहा जाइछि अब्राहम प्रभात उठी पूर्वे जो स्थान रे सदा प्रभु को छामुरे ठिया हेउथिले बोली कहा जाइछि। एई वाक्यांश ही आम पाए जरूरी। से सदम हमरा पाए जो प्रार्थना कले लिव अबाउट दैट सेटा को छाड़ंतु, किंतु से प्रतिदिन पूर्वरु जेमिति ठिया हेउथिले सदा प्रभु छामुरे परमेश्वर सम्मुखरे जेमिति ठिया हेउथिले से सेमिति ठिया हेले बोली कहा जाइछि। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभु को लोक माने एंड अब्राहम गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू द प्लेस वेयर ही स्टूड बिफोर द लॉर्ड। सदा प्रभु को सम्मुखरे अब्राहम जैसा करता था पहले वो परमेश्वर के सामने सुबह सुबह उठ के खड़ा होता था, प्रार्थना करता था। इस चीज के बारे में हम देखते हैं आदि 19 का 27 पंक्ति में वही हम देखते हैं।
से सखाळु उठुथिले पूर्वरु जे प्रकार करुथिले सेही शब्द कहा जाइछि ता माने से नियमित भावरे से सबुबेले जेतेबेले सखाळु उठुथिले प्रभातरे से उठुथिले परमेश्वर निकटरे से कथावार्ता करुथिले परमेश्वर को साक्षात न करी कौनसी कार्य करुनथिले से पूर्वरु जेपरी करुथिले बोलिकरी कहा जाइछि एथिरे स्पष्ट हे जिबाको पड़िबो जे अब्राहम वाज वेरी सिस्टमैटिक इन मीटिंग गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग। हर प्रभात में हर सुबह उठ के अब्राहम परमेश्वर से संगति करता था, परमेश्वर की वो जो पवित्र मुख दर्शन करता था। परमेश्वर पवित्र मुख दर्शन न करुणु से कौनसी कार्य करुनथिले। भाई भौणी प्रभु को लोक माने प्रभु को दास दासी माने आमाने आमान को जीवन को समीक्षा करने दरकार। मु परमेश्वर सहित मोर केमिति संपर्क अच्छी, परमेश्वर सहित मोर सहभागिता कौन, हाउ इज माय फेलोशिप विथ गॉड, परमेश्वर सहित मोर सहभागिता केमिति, मु केवल गोटे प्रकार अभिनय करुछि किंबा वास्तव हृदय रे परमेश्वर को भय करी परमेश्वर को निजर हृदय रे उच्चीकृत करी मु जीवन यापन काटुछि। आमानकर धर्म कर्म जदि अविश्वासी मानक ठारू आउ टिके जदि अधिका न हबो आमे परमेश्वर हृदय को आकर्षण करि परिबा नाही। बाइबल रे लिखा जाइछि यीशु ख्रीष्ट कहते जे आमान धर्म कर्म विजातीय मानक ठारू मध्ये आउ टिके अधिका हेबा दरकार। विजातीय लोक माने भाई भौणी माने प्रभु को लोक माने मु कौनसी धर्म संपर्क रे कहबा पाई चाहू नाही। विजातीय शब्द मु व्यवहार करुचे सकाळु उठिले माने भाई भौणी माने फूल धरिबे, हलदी धरिबे, गाधोइबे, विभिन्न विषय करिबे, से सबु न करुणु से माने व्यवसाय को जीवे नहीं किंबा कौनसी कार्य रे से माने हाथ देबे नहीं। प्रथम रे जपिबे, प्रथम रे जप, तापरे बड़का कार्य से माने करिबे, सकाळु उठिबे से माने ठारे एटा गोटे शिखिबार विषय। भाई भौणी माने विजातीय लोक मानक ठारे मध्य किछि विषय रहिछि जहा आमाने शिखिबा दरकार, आमान जीवन रे कार्यकारी करबा दरकार। सकाळु उठिबे से माने सकाळु उठिबे भाई भौणी प्रभु को लोक माने प्रभु को दास दासी माने जदिच से उद्योग ज्ञानयुक्त नुहे तथापि रोमियो 10:1 पदरे पाउल कहउचंती से मानकर उद्योग अछि किंतु सेही उद्योगटा ज्ञान विशिष्ट ज्ञानयुक्त नुहे, परमेश्वरंकर इच्छा केंद्रित नुहे। तथापि सकाळु तो उठुचंती ना, सकाळु उठुचंती कि नहीं अंततः से मानकटो शिखिबा दरकार। बेले बेले एते समय आमे सोई जाओ, बेले बेले जदि बेसी टायर्ड अच्छे सोई पड़बी घंटा बाजिबो एठी गोटे जगार घंटा बाजले मुठी पड़बी, अरे घंटा बाजिला आम घर घंटा बेल फेल किसी ना आम पड़िशा रे घंटा अच्छी। भाई भौणी प्रभु को लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने आमानकर धर्म कर्म आमानकर उपासना आमानकर परमेश्वर के सहित संगति, हमारा जो संगति है परमेश्वर के साथ हमारा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अविश्वासी लोगों भी ऐसे करते हैं। अविश्वासी माने मध्य करती, से माने शून्य को करती, से माने भूत प्रेतर उपासना करती। आमे किंतु समग्र विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता कोलोसिय 1:16 पदर परमेश्वर को आमे उपासना करूँ, जे समग्र विश्व ब्रह्मांडर जे कि भूत दूत समस्त को बनई, भूत प्रेत अछंती एमाने मध्य परमेश्वर सृष्ट दूत माने भूत हेले। जदि आप बाइबल कॉलेज को आसबे एंजेलोलॉजी दूत तत्व जदि आप शिक्षा करेंगे दूतरु ही भूत आसला, दूतरु ही शैतान आसवा विषय रे आप माने जानि पाए। शैतान अन्य नाम हूँ लुसिफर। लुसिफर जिहिजिकल 28 अध्याय रे लुसिफर, जिसाय 14 अध्याय रे लुसिफर प्रभाती तारा बोलिक कहा जाइछि। परमेश्वरंकर से आराधना करुथिबा दूत शेष रे भूत हेले,
ନିଜର ଘମଣ୍ଡି ସକାଶୁ ନିଜର ପାପ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ନତ ହେଲେ। ସେ ସବୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅବ୍ରାହମ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେ ସେମିତି ହିଁ रेगुलरली परमेश्वर के संग और संगति करता था, परमेश्वर को वो देखता था, परमेश्वर के साथ वो बातें करता था। दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं बोलूँगा, जाकूब भाई बहन मैंने आदि तार 28-18 पदरे जाकूब अति प्रभात रे उठी से एक स्तंभ स्थापन करी स्तंभ उपरे से तैल ढालुचंती स्तंभ उपरे से तैल ढालिबा विषय रे कहा जाइछि। आदि तार 28-18 पदरे प्रभात रे उठी से यज्ञ वेदी से निर्माण करुचंती। जो यज्ञ वेदी रे परमेश्वर सहित से साक्षात करुथिले, यज्ञ वेदी रे परमेश्वर साक्षात करंती। सेइथिपाई आल्टर कॉल बोलिकरी कहा जाए। जेतेबेले लोक मानकु डका जाए, परित्राणर आह्वान करा जाए, सेटा को आमे आल्टर कॉल माने यज्ञ वेदी रे परमेश्वरଙ୍କ सहित साक्षात करिवार एक निर्दिष्ट समय। जाकूब प्रभात रे उठुथिले एवं परमेश्वरଙ୍କ सहित से साक्षात करुथिले। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभुଙ୍କର दासदासी माने जदि जाकूबଙ୍କୁ परमेश्वर आश्चर्य भावरे आशीर्वाद करिचंती, तेबे तार मुख्य कारण हैला से प्रभात रे उठी परमेश्वर को श्रेयस्कर देउथिले, परमेश्वर को से श्रेष्ठ ज्ञान करुथिले, परमेश्वर सहित साक्षात कला परे ही जहा करिवे से करिवे। सेइथिपाई आज जाकूबଙ୍କ ना इतिहास आमे देखुचु। जाकूब से इस्राएल बा से जो जाकूब जार ना इस्राएल हैला, आमे देखुचु से गोटे आशीर्वादर गोत्र, आशीर्वादर गोष्ठी तांको ठारू ही बाहरी थिला। परमेश्वरଙ୍କ आशीर्वाद प्रभात समय रे परमेश्वरଙ୍କ सहित आमे नियमित भावरे साक्षात करिबा पाई गोटे निष्पत्ति नेबा दरकार। आपण जहा करूचंते करंतु, जेते व्यस्त रहउचंते रुहंतु, जेते असुस्थ रहउचंते रुहंतु, आपण सोईकी प्रार्थना करि परिबे, बसी प्रार्थना करि परिबे, सोईकी परमेश्वर सहित कथाबार्ता करि परिबे, आंठुपाती परमेश्वर सहित कथाबार्ता करि परिबे, ठिया हेकी चालू चालू परमेश्वर सहित कथाबार्ता करि परिबे। परमेश्वर आपनकर अंग भंगी देखु नाहंती। प्रिय भाई बहन, प्रभुଙ୍କ लोक माने, प्रभुଙ୍କର दासदासी माने जाकूब प्रभात रे उठी परमेश्वरଙ୍କର यज्ञ वेदी निर्माण कले, से स्तंभ स्थापन कले एवं सेथिरे परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे से अभिषेकार्थ तैल से ढालुचंती। से पद पढ़ा दरकार नहीं, मु तलकू जीवा पाई चाहूँगी, अल्प समय मध्य वाक्य सारिबा पाई मु चाहूँगी। जिहोशियो भाई बहन माने, जिहोशियो जशुआ रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। जिहोशियो तार 3 जदि एक पद आपण माने देखिबे, से प्रभात रे उठुथिले। जिहोशियो जे कि इस्राएल लोक मानकर सैन्यर नेता, जे कि इस्राएल लोक माननको फारो हस्तरु रक्षा उद्धार करथिले, जे इस्राएल लोक मानक तरफरु ठिया हेउथिले, परमेश्वरଙ୍କର शक्ति कोठु आसुथिला। से सकाळू कौन करुथिले, परमेश्वरଙ୍କ सहित साक्षात करुथिले। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग से उठुथिले। भाई बहन माने, प्रभुଙ୍କର दासदासी माने, दाऊद जने साधारण बालक। आप माने जदि प्रथम सामुएल तार 17-20 पद देखिबे, से सकाळू उठुथिले। दाऊद
ରାଜା ହେବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ ଯଦି ଜଣକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବଛାଯିବ, ବାଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ତାକତ ବଳ ନଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଉନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ଦାଉଦ ଜଣେ ବାଙ୍ଗର ଲୋକ, ଦାଉଦ ଏତେ ବଳବାନ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦାଉଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ସେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବାଛିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାଇ ମେନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନର ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଡ୍ସ ହାର୍ଟ ସେ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:20 ପଦ କେ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ଉତ୍ତରୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଜଣେ ରଖୁଆଳ ହସ୍ତରେ ମେଷପଲ ଛାଡ଼ି ଯିସିର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟଗଣ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ମହାନାଦ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶଗଡ଼ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଦେଶର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ପଦ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିସାରିଲୁ। ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ ସେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୁଖ ସେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦ ହୋଇପାରିଲେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 55:17 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ରହିଛି। ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଭାତ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରାତଃ, ପ୍ରଭାତ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କରିବା କଥା କରିବେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚା, ଆମକୁ କଫି କଫି କଫି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ କଫି, ମୁଁ କହୁଥିବି ଚା। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। परमेश्वर के साथ आप संगति किए क्या? सुबह उठकर आपको कॉफ़ी चाहिए, इडली चाहिए, चाय चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, बट डिड यू मीट गॉड इन द मॉर्निंग? सकाळु परमेश्वर सहित आपणकर साक्षात हैला कि? एटा सरल वाक्य, एते डॉक्ट्रिनाल वाक्य मु आज प्रचार करूना, किंतु प्रैक्टिकल वाक्य एटा दैनंदिन जीवन रे कार्यकारी हेबा निहाती आवश्यक। जदि आमे प्रकृत रे ईश्वरंकर लोक, आमे जदि प्रकृत रे परमेश्वरंकर मंदिर, परमेश्वर जदि प्रकृत रे एई शरीर रूपक मंदिर रे वास करूचंती,
early in the morning. ଆପଣ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଉଠିବା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଛାଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମହିମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ଆଣ୍ଠୁପାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି, ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ, ମାର୍କ 1:35 ପଦରେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉ ଥାଉ, ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଯେ ମରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲେ, ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉ ଥାଉ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେ ଜଣେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉ ଥାଉ, କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ, ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉ ଥାଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାହାନ୍ତିଆ ଥାଉ ଥାଉ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ, ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ, ମୋର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ ମହାନ ବିଷୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ ତାର 5:21 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ଏଇ କଥା? କିଏ ଶିଖେଇଲା ଏମାନଙ୍କୁ? From where it came? From where it come? ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲେ? ସେମାନେ ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ତଦ୍ରୂପ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୟାକରି କିଏ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭାତରେ। କିଏ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ? कौन बोला था उसको इतने जल्दी उठ के मंदिर को जाने के लिए, मंदिर में परमेश्वर की वाक्य को शिक्षा देने के लिए? परमेश्वर वाक्य अति प्रभात रे जाए लोक मान को बांटिबा पाई प्रभावित किए कला एमानकु? यीशु ख्रीष्ट।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଠିବା କାହିଁକି ଉଠିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦାନିଏଲ 6:10 ପଦ, ସେ 3 ଥର ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମହା ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନଥିଲେ। दानियल कभी भी पीछे नहीं हटने वाला था। राजा बोला कि राजा और राज्य की लोगों ने बोले कि हम एक स्वाक्षर करेंगे, हम एक एग्रीमेंट करेंगे। जो लोगों से प्रार्थना करिब, आपना ईश्वर को प्रार्थना करिब, आमर राजा को छाड़ी आमान को राजा प्रतिमा को प्रणाम न करिब, तांको सिंह कर्तर पकाजिब। He knew very clearly that there is danger coming for his life. तांको जीवन को जे विपद माड़ी आसुची से भल भाव जानी थिले। प्रिय भाई भौणी मान, प्रभु को लोक माने, तथापि से मले मरिबी, मोर प्रभु मते रक्षा कले करंतु, नहले किछि असुविधा नहीं, मु किंतु परमेश्वर सहित साक्षात करिबी। से प्रभात रे उठुथिले एवं परमेश्वर सहित साक्षात करुथिले। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभुंकर दासदासी माने, वर्तमान मु आप मानक कहबी जे प्रभात रे परमेश्वर को साक्षात करिवार आशीर्वाद कौन? परमेश्वर सहित सकाळु पाहांतिया थाउ थाउ उठी परमेश्वर श्रीमुख अन्वेषण करिवार प्रकृत गुरुत्वता कौन? गोटे दुटा पॉइंट कहीकि मु समाप्त करी। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को लोक माने, प्रथम विषय है भाई भौणी माने, प्रभु को लोक माने, परमेश्वर आमान को कौन करती? से आमान आवश्यकता जोगाती। से जोगाती भाई भौणी माने, से आमान को अनुग्रह दियंती। जितेबाला आम स्वर्गस्थ पिता सहित साक्षात करूँ, परमेश्वर सहित सहभागिता करी आमानकर दिवस दिन को आम आरंभ करूँ, परमेश्वर अनुग्रह करती, आशीर्वाद करती, आमानकर आवश्यकता से जोगाती। ही ब्रिंग्स हिज प्रोविजन टू आवर लाइफ्स। आमानक जीवन रो आवश्यकता अनेक समय रे कौन खाइबा, कौन पीबा, कौन पिंधिबा, कोठी रहिबा। प्रिय भाई भौणी माने, एभली भाव में आमे व्यतिव्यस्त हेउ, आम मैंने ए प्रकार चिंताशील हो जाओ। जितेबले सकाळ आसी जाए, परमेश्वर जोगाती। से जोगाइबा परमेश्वर, एटा मने रखंतु भाई भौणी माने। परमेश्वर कौन कले? आदि 22 अध्याय आम देखुचु, गॉड हैज प्रोवाइडेड द लैम्ब टू एब्राहम इन द प्लेस ऑफ आइजक। ईसाक स्थान रे परमेश्वर एक मेष जोगाउचंती। परमेश्वर जोगाती। जोगाइबा परमेश्वर जेहोवा जाइरी, गॉड ही प्रोवाइड्स हिज पीपल। से तांको लोक मान को जोगाती। दरकार पड़ले आपन को प्रस्तर रु पानी जोगेबे, पानी न मिलले। दरकार पड़ले परमेश्वर भाई भौणी प्रभु को लोक माने जदि धान पाचु नहीं, मांडिया पाचु नहीं, जना हेउ नहीं, आउ कौन से फसल हेउ नहीं, परमेश्वर आपको स्वर्गरु माना जिमती इस्राएल लोक मान को जोगाइले, तद्रूप से जोगाइबे। हालेलुया, हालेलुया। जेतेबेले इस्राएल लोक माने मिस्र रु बाहरिले, भाई भौणी प्रभु को लोक माने फारोंकर कबलरू जिते से बाहरुचंती, प्राय 40 दिन पर्यंत आमे देखुचु से माने गोटे स्थान रे घुरिबा विषय रे आमे देखुचु। ए माने बुणु नथिले कि काटु नथिले, ए माने चाष बास करी 6 मास रहिला परे, बार्ली चाष हैला परे धरिकी से माने बुलु नथिले। लॉर्ड वाज प्रोवाइडिंग देम देयर नीड्स, their requirements was provided by God.
God's provision every day came to his people. अपने लोगों के बीच में परमेश्वर खाना भेजता था, पीना पानी भेजता था, सब कुछ जो कुछ उसको आवश्यक था वो सब वो देता था उसको। परमेश्वरଙ୍କର ଯୋଗାଣତା, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାନ୍ତି ଯୋଗାଇବେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘର ନଥିଲେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣ ଘର ନେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ, ଆପଣ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିବେଚନା କରିବେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାଳୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଗଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଦ ୱାଣ୍ଟ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚାହୁଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦରକାର, ମୋତେ ସୁନା ଦରକାର, ମୋତେ ଘର ଦରକାର, ମୋତେ କାର୍ ଦରକାର। ଚାହିଁବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଦ ନିଡ୍ will be provided to you. Hallelujah. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ଯୋଗାଇବା ଦାତା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭାତରେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା? କାରଣ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। The strength comes in the morning. ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବଳ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ତାର 14:27 ପଦ। ଯାତ୍ରା 14:27 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ତହୁ ମଶା ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଉପରେ- ଜଣେ ଜିସାୟ 40:29-31 ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ତହୁ ମଶା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତହୁ ମୂଷା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ, ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୟକୁ ସମୁଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ସମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସୁଫସାଗର ଆଉ ଥରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଫାରୋଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ, ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଆଉ ଥରେ ସୁଫସାଗର, ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ମିଶିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଫାରୋଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶତ୍ରୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଏ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ମଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସକାଳର ଶକ୍ତି, ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହାରଣ
झीओ सीओ जेते नेता माने थिले समस्ते अबाक हो जाउचंती जे कौन हैला से माने झीओ सीओ निकट को आसुचंती मूसा निकट को आसुचंती हारण निकट को आसुचंती कालेब निकट को आसुचंती आमाने वर्तमान मरिबू आपण कौन करिवे आम पाई आपण आमानको मिस्र से दासत्व बंधन रु बाहर करके आनिचंती वर्तमान आपण आमानको सुरक्षा दियंतु से माने बचसा करुथिले मूसा निकट को जाए से माने अली करुचंती तेबे मूसा परमेश्वर के उद्देश्य रे हस्त उत्तोलन करे प्रभात रे उठी से प्रार्थना करी से कौन करचंती हस्त विस्तार करचंती एंड गॉड हैज परफॉर्म्ड ए ग्रेट मार्वेलस मिराकल देयर सेठारे एक महान कार्य परमेश्वर संपादन करुचंती शत्रु मानंकु समस्तंकु सुफसा करी से कौन करचंती मृत्युदंड देउचंती प्रभु तांको लोक मानकु रक्षा करुचंती प्रभात प्रार्थना प्रभात रे जेतले परमेश्वर सहित साक्षात करू परमेश्वर शक्ति कौन करे कार्य करे प्रिय भाई भूण माने जिसाय 40 से क्लांत लोकंकु शक्ति दियंती से क्लांत लोकों को शक्ति दियंती वो बलहीन लोकर ओ बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती बल से बढ़ाई दियंती तरुण मने हे क्लांत हाँ वो श्रांत हेबे पुणी युवक माने नितांत पड़ी जिबे मात्र जेउ माने सदा प्रभुकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल पाइबे से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्षर ऊपर उठिबे से माने श्रांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे हालेलुया समस्त कहतु हालेलुया परमेश्वर शक्ति जुगांती द स्ट्रेंथ कम्स इन द मॉर्निंग दैट्स माय पॉइंट नाउ अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुबह परमेश्वर की बल हमको मिलता है परमेश्वर शक्ति प्रभात रे आसी थाए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को लोक माने एठारे आम 4 प्रकार शक्ति विषय रे देखुछु 4 तरह की शक्ति बल के बारे में बोला गया है 4 प्रकार शक्ति प्रथम शक्ति है एटा होछि आमानकर आंतरिक शक्ति आमानकर आभ्यंतरणीय शक्ति आमानकर भितरी शक्ति इनवर्ड स्ट्रेंथ जो मैंने सदा प्रभु ठारे अपेक्षा करती जो मैंने सदा प्रभु ठारे लगी रुहंती अपेक्षार अर्थ एबाइडिंग इन क्राइस्ट आज मैं गोटे आर्टिकल देखुली अपेक्षा करिवार अर्थ परमेश्वर सहित रहिबा जो मैंने परमेश्वर सहित अपेक्षा करती से मैंने नुआ नुआ बल पाइबे प्रथम कथा आम देखुचु 31 पदरे जे से भितरी शक्ति पाइब ओ अंदरूनी शक्ति उसको मिलेगा परमेश्वर उसको अंदरूनी शक्ति प्रदान करेगा से इनवर्ड स्ट्रेंथ पाइब प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आमानकर अंतर को परमेश्वर मजबूत करती जदि मु सकाळु परमेश्वर सहित साक्षात करी सकाळु परमेश्वर सहित मु जदि समय बितेबी सहभागिता करी परमेश्वर मोर आंतरिक शक्ति को मजबूत करेंगे जदि आपण डरी जाउचंती आपण जदि भय करुचंती जदि भयर आत्मा रही भाई भौणी मैंने प्रभु को लोक माने परमेश्वर शक्ति प्रदान करती एटा मन रखंतु तिमोती पुस्तक लिखा जाइए 2 तिमोती 1:7 पदरे जे ईश्वर आम मानू भीरुतार आत्मा दे नाहांती मात्र शक्ति प्रेम एवं सुबुद्धिर आत्मा दे अछंती परमेश्वर आम को डरिबार आत्मा दे नाहांती प्रभु शक्ति सामर्थ्यर आत्मा देइचंती सामर्थ्य शक्तिर आत्मा केतेबेले पाइबे जदि आपण परमेश्वर सानिध्य रे परमेश्वर सहित प्रतिदिन समय बितेबे नाही आपण केबे मध्य शक्ति प्राप्त हेई परिबे नाही परमेश्वर आमानकर आंतरिक शक्ति को शक्तियुक्त करती भाई भौणी प्रभु को लोक माने आमे विभिन्न विषय डरी जा आज व्यवसाय हबो कि नहीं प्रभु मु पाठ पढ़ुची मते चाकरी मिलिबो कि नहीं प्रभु मु असुस्थ अछि
ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭୀରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଇନୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେंथ, ଆମମାନଙ୍କର आभ्यंतरणीय शक्ति हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति प्रातः काल में करते हैं, मॉर्निंग करते हैं। प्रिय भाई बहन द्वितीय शक्ति जहाँ परमेश्वर गोटे आम पाऊ सेटा हूँ आउटवर्ड स्ट्रेंथ। आम कौन पाऊ माने आमने लिखा जाए ही कैन रन एंड नॉट बी वरी रेफर्स टू आउटवर्ड स्ट्रेंथ। से क्लांत न हुई दौड़ब बोलिक कहुई। यार अर्थ कौन? यहाँ हूँ आमर दैनंदिन जीवन शक्ति, आम जीवन को जापन करिवार शक्ति, से क्लांत न होई दौड़ब एक कथा कहुई। जिसाय पुस्तक जिसाय तार 40:31 पदरे प्रथम आम देखिलु इनवर्ड स्ट्रेंथ। से आमर आंतरिक शक्ति आम हृदय को से साहसिक करती, मजबूत करती, आम जीवन भय से दूर करती। द्वितीय शक्ति जितेबले परमेश्वर अपेक्षा करवा, परमेश्वर सहित साक्षात करवा आमे पाइबा, ताहा दौड़बार शक्ति, आग को बढ़िबार शक्ति। प्रिय भाई बहन प्रभुक लोक मैंने आमने क्लांत न होई दौड़बा, यहाँ हूँ आम बाहर शक्ति, आउटवर्ड स्ट्रेंथ। प्रिय भाई बहन प्रभुक लोक मैंने तृतीय शक्ति है जे आमने तृतीय शक्ति एंड द फैक्ट ही कैन वॉक एंड नॉट फेंट मीन्स ही नाउ हैज आउटवर्ड स्ट्रेंथ। आम दीटा देखिलु, गोटे है इनवर्ड स्ट्रेंथ आउ गोटे है आउटवर्ड स्ट्रेंथ। से क्लांत न होई दौड़ब, से चलुथिबो, से हालिया हब नहीं, परमेश्वर शक्ति तांको आग को बढ़े कि नब। तृतीय शक्ति से उत्कृष्ट पक्षी न्याय ऊर्ध्व को कौन हम उठब, या यहाँ हूँ अपवर्ड स्ट्रेंथ, यहाँ हूँ ऊर्ध्वस्थ शक्ति। से ऊर्ध्व को उड़ीबा विषय रे, ऊर्ध्व को उठिबा विषय रे कहा जाइछि। भाई बहन प्रभुक लोक माने ऊर्ध्व को से उठिब अर्थात परमेश्वर सहित कथबार्ता करने, परमेश्वर सहित सहभागिता करने, परमेश्वर को आबा पिता बोली संबोधन करिवार शक्ति से पाइब। एवं आउ गोटे कथा कहवाई चाहूँगी, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिते आसबे, प्रथम थेसलोनिके 4:17 पद अनुसार आमे दिने ऊपर को उठिबा, आमान को राप्चर करा जिवो, आमे यीशु ख्रीष्ट सहित साक्षात करबा पई मध्य आकाश को नीत हेबा बोली बाइबल रे कहा जाइछि। ऊर्ध्व को उठिबार शक्ति, तीनटा शक्ति हैला। भाई बहन माने प्रभु जेतेबेले आमे तांको सहित साक्षात करू, आमे सहभागिता करू, सकाळु उठी प्रथम स्थान जेतेबेले परमेश्वर को देवा, परमेश्वर आमनकर भित्री शक्ति बढ़ाइबे, आमनक बाहरी शक्ति बाहर जगत रे जीवन जापन काटिबा पाई से शक्ति प्रदान करिबे। एवं ऊर्ध्व सहित अर्थात परमेश्वर सहित संगति करिवार शक्ति, यीशु ख्रीष्ट को साक्षात करिवार शक्ति से प्रदान करती। शेष शक्ति जहाँ से दियंती भाई बहन माने दैट इज ऑनवर्ड स्ट्रेंथ, आग को बढ़िबार शक्ति। से आग को बढ़िबार शक्ति मध्य आमनकु प्रदान करती। चारि प्रकार शक्ति, गोटे है इनवर्ड, गोटे है आउटवर्ड, आउ गोटे है अपवर्ड। इनवर्ड माने आंतरिक शक्ति, भीतरी शक्ति, आभ्यंतरण शक्ति। आउटवर्ड बाहर की शक्ति मिलता है, दुनिया में जीवन कैसा जापन करना पड़ेगा वो शक्ति भी प्रभु यीशु हमको देता है। 3 अपवर्ड स्ट्रेंथ, ऊर्ध्वस्थ शक्ति, परमेश्वर सहित जोगाजोग करिवार शक्ति से आमको दियंती। ऊर्ध्व को नीत हेबार शक्ति से आमको देइचंती। शेष शक्ति हैला
आमे दैनंदिन जीवन रे आगो को बढ़िबा शक्ति फॉरवर्ड स्ट्रेंथ भाई भौणी मैंने प्रभु को लोग ऑनवर्ड स्ट्रेंथ नॉट फॉरवर्ड ऑनवर्ड स्ट्रेंथ परमेश्वर को साक्षात करने द्वारा परमेश्वर आमको दियंती प्रिय बापा माँ भाई भौणी मैंने प्रभु को लोक माने द्वितीय विषय तृतीय विषय जे परमेश्वर महिमा आमे देखि थाउ जेते बेले परमेश्वर सहित आमे प्रभात रे साक्षात करिवार अभ्यास करिबा वी विल सी वी विल बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द मॉर्निंग यात्रा तार 16 7 पद के जन पढ़ंतु मो सारी दउछि भाई पुणी प्रातः काल सदाप्रभुଙ୍କର महिमा देखिब जेहेतु सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚସା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କର। ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ପଦ ପୁଣି ହଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି महिमा ଦେଖିବ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମାନେ ଦେଖିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେ ପ୍ରାତଃ ହଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଦେଖିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଲୁକ ତାର 9 ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 9 ରୁ 11 ପଦ ଦେଖିବେ ଗୋଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ गोलामाने मेष पालक माने वो जो सेफर्ड्स लोग थे परमेश्वर की महिमा को वो देखे थे साधारण लोक माने गोला माने जो माने कि साधारण लोक माने दिन मजूरिया लोक माने किंतु परमेश्वर को भय करुले परमेश्वर सहित ए माने प्रतिदिन एमान संगति थिला आ परमेश्वर महिमा प्रभात से माने देखिले हालेलुया से शास्त्रांश पढ़ापी समय नहीं प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु लोक मैंने एवं इस्राएल मध्य प्रभात रे परमेश्वर महिमा देखी जदि आपण मैंने यात्रा तार 13 अध्याय देखिए 21 पद देखिए 14 अध्याय 19 एवं 20 पद देखिए इस्राएल लोक मैंने सकाळु प्रातः काल प्रभात रे परमेश्वर महिमा से ग्लोरी क्लाउड सिकाइना ग्लोरी को से माने देखि पारि थिले प्रिय भाई भौणी मैंने यदि परमेश्वर महिमा आमान को जीवन रे आमे देखिबा पाई चाहूचु तेबे मते प्रति प्रभात रे परमेश्वर सहित साक्षात करबा दरकार परमेश्वर ठारू नुआ नुआ बल जदि मु पाइबा पाई चाहूची नया नया बल मेरे को चाहिए तो सुबह उठकर मेरे को परमेश्वर के सानिध्य को जाना है परमेश्वर के सानिध्य में मेरे को जानू पात के बैठना है आई हैव टू नील डाउन बिफोर गॉड सीक हिम फास्ट सेतेबेले परमेश्वर तांकर महिमा आमान को देखेबे तांको शक्ति प्रदान करिवे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को लोक माने तृतीय विषय सकाळु प्रार्थना कले कौन हुए सकाळु परमेश्वर सहित साक्षात कले कौन हुए जॉय कम्स इन द मॉर्निंग आनंद आसे जदि आपण रात सारा कांदुचंती गोटे विषय रे आपण भांगी पड़िचंती दुख रे अछंती आपणकर परिस्थिति भलो नाही आपण को कौनसी बाट देखा जाऊ नाही आपण गोटे प्रकार बंदी रे रहिला पर रहिचंती बाइबल कहे गीत संहिता तार 30 अध्याय रे जे सखाळु परमेश्वरंकर आनंद आसी थाए गीत 30 रो 5 पद रे कारण ताहांको क्रोध क्षण मात्र स्थायी कारण ताहांकर क्रोध क्षण मात्र स्थायी ताहांको अनुग्रह रे जीवन थाए ताहांको अनुग्रह रे जीवन थाए रोदन रात्रि पाई रोदन केबा पाई रात्रि पाई प्रवास रोदन करि पारे कांद केतेबेल पाई रात्र पाई रात्र जाक आपण कांदुचंती दुख रे भांगी पड़िचंती किंतु कौन हुए
ମାତ୍ର ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସକାଳୁ ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ନେହେମିୟାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନେହେମିୟା ତାର 8:10 ପଦରେ ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ହିଁ ତୁମର ବଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ମୋର ଶକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୋ ବଳ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବଳ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆସେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ରାତ୍ର ସମୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଶିଲା ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ର କହିଲେ 12ଟା ପରେ ମାନେ ସକାଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 12ଟା ପରେ 12ଟା 5 12ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 10 12ଟା 15 ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଶିଲା ସେମାନେ ବନ୍ଦୀରେ ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ଦେ ୱର୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜେଲ୍। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ ବଳ ଅଛି। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଅଭାବରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଜୟ କମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜୟ କମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜୟ, ଜୟରେ କେତେଟା ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି? 3ଟା। ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲିଂ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜିଜସ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବଳ ଅହଙ୍କାର କରେ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ ନାହିଁ। ଜିଜସ୍ ଫାଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ସିକ୍ ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you। प्रिय भाई बहनों प्रभु लोग माने प्रथम ईश्वर का राज्य, पहले हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए। उसके बाद आपको जो चाहिए, आपकी जो आवश्यकता है प्रभु आपको देगा। प्रिय भाई बहन जीशु ख्रीष्ट को प्रथम स्थान देवा, जीशु ख्रीष्ट को प्रथम स्थान देवा पाई शिखिबा दरकार। तरकारी आलू काटवाटा टिके डेरी हो, उपमा भाजबे करिबे, जलखिया करिबे टिके डेरी हो, प्रथम रे परमेश्वर सहित साक्षात करंतु। भाई भौणी माने प्रभु को लोक माने जीशु ख्रीष्ट को साक्षात करिबा। द्वितीय विवरण 6:5 पदरे तुम्हें आपण ईश्वर को मन प्राण आत्मा दे कौन कर प्रेम कर बोली कह जाइछि। आमे आमनक परमेश्वर को मन प्राण आत्मा देकी जदि प्रेम करुछु सकाळु तांको समय मध्य दे पारिबा कि नहीं? हालेलुया। केते लोक रागुथिबे पुरा मते सकाळु प्रार्थना न करिबा। हो प्रभु आमनक वाक्य द्वारा कथा कहंती, मु काकू समालोचना करू नाही, आमे आपणा आपणा को संशोधन करिबा। लेट अस बी सिस्टमैटिक इन प्रेयर इन द मॉर्निंग। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। से कथा मुझे कहवाई चाहूँ आप। प्रिय भाई भाई मैंने बेले बेले
आमने अनियमित हो जाऊ मु आप कथा कहूना आमे मु बेले बेले अनियमित हो जाए समस्त यही खड्गटा द्विधार खड्ग इट इज स्पोकेन टू एवरीवन द्विधार खड्ग कहवा लोक को काटब शुणा लोक को काटब सो आई एम टॉकिंग जनरली मु समस्त को एक कथा कहूँ मंडलीर प्रत्येक भाई भौणी मानक एक कथा कहूँ जे आम जीशु ख्रीष्ट को प्रथम स्थान देवाई शिखा दरकार माथ्यू तार 19 अध्याय जदि आप देखिए 19, 21, 22 पदरे जड़े जुवा लोक धनी जुवा बोलिक कहुई जड़े धनी जुवा युवक लोक जीशु ख्रीष्ट निकट को आसी से कहते हे गुरु मते अनंत जीवन पाइबापी कौन करने को हेब सेटा पूरा अच्छी ना मो स्वर्ग राज्य को जीवापाई कौन करने को पड़ो जीशु ख्रीष्ट कहले से कहले जे मु आमर जन्मरु मो पितामाता को समादर करुच्ची मु वाक्य पालन करके आसुची धर्म कर्म करके आसुची समस्त विषय करके आसुची जीशु ख्रीष्ट 21-22 पदर कहले कौन कहले जीसु तांकु कहले मु सारी दउचे सारली आ 5 मिनिट रे मु समाप्त करूची आगे जीसु तांकु कहले जदि तुम्भे सिद्ध हेबाकु इच्छा कर तेबे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानंकु दान कर आउ तुम्भे स्वर्ग रे धन पाइब पुणी तुम्हें समस्त धन कौन कर दरिद्र मान को दे दियो जेतेले परमेश्वरंकर वाक्य जीशु ख्रीष्ट तांको प्रकाश करुचंती जे परमेश्वर इच्छा होउची एटा तुम्हें तुमर धन संपत्ति कौन कर विक्रय करी दरिद्र मान को बांटी दियो से हसी हसी की जाइथिले जीशु ख्रीष्ट को टिके से परिहास कलापरी जाइचंती जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक कथा कहीदेले तांकर मुखटा विवर्ण हो गला तांकर मुख विवर्ण हो जाउची जे तुमे तुमर धन संपत्ति विक्रय करी कौन कर दरिद्र मानक बांटी दियो मो सुखी गला आनंदित भाव में जाउचंती मु तो बड़ लोक सम्भ्रांत श्रेणी लोक धनी लोक मो पाखे सबू अच्छी से जीशु निकट को जाउचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन कहिबे टिके देखिबा जीशु ख्रीष्ट जेतेले कहले सब विक्रय करिकी तुमे दरिद्र मान को दे दियो मो सांगे सांगे तांकर चुप्पा हो गला सुखी गला दे दियो तापर मोर अनुगमन कर तापर से भाविले एते धन संपत्ति मु तो बांटी पारि नहीं एते धन संपत्ति थिला तांकर से जड़े धनी जुबा बोली बाइबल रे लेखा जाइछि से दुखित होइकी जीशु ख्रीष्ट उपस्थिति बाहरी गले बोली बाइबल रे लेखा जाइछि ही वेंट अवे ही फेल्ट वेरी सॉरी मु धन संपत्ति बांटी पारिबी नाही हेई पारिबो नाही कथा कहबी सिना कार्य द्वारा हेई पारिबो नाही एटा करो सेटा करो सेटा करो एटा करो सब करी सिना मु कार्य द्वारा करि पारिबी नाही प्रिय भाई भौण माने प्रभु को लोक माने से परमेश्वरंकर आह्वान को स्वीकार करि पारला नाही परमेश्वरंकर अनुग्रह को से बुझी पारु नाहंती से जीशु ख्रीष्ट को प्राधान्यता न दे से बाहरी गले जीशु ख्रीष्ट को से प्रथम स्थान देबा पाई इच्छा कले नाही जोहन 6 अध्याय 66 पद जदि आप देखिए यूहन्ना 6:66 पंक्ति में लिखा है कुछ शिष्य लोग प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए जब प्रभु यीशु ने बोला कि मो पाखरे किछि नाही जीशु ख्रीष्ट पाखरे बैंक खाता एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड किछि नथिला जीशु ख्रीष्ट पाखरे भाई भौण माने एमती पर्स नथिला मने रखंतु क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नथिला जीशु ख्रीष्ट केवल गोटे झुली धरिकी गोटे मुणा धरी से विभिन्न स्थान को जाउथिले एवं ईश्वर को राज्य संपर्क रे से प्रचार करुथिले किछि लोक जीशु ख्रीष्ट ठारू किछि पाइबा आशा रे मध्य जाउथिले कारण जीशु ख्रीष्ट गले सम्मान मिलुथिला एक शिष्य मानक मर्यादा मिलुथिला शिष्य मानक भल बिरयानी मिलुथिला भाई भौण माने शिष्य मानक भल कौन सेका रुटी मिलुथिला
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମିଳୁଥିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଜା ମାଛ ମିଳୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ସବୁ ଆଣିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟ ନାମାନକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15, 16 ପଦ, 21, 22 ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ନାମାନ ଏତେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲେ। ନାମାନ went through so many medicines, so many treatments, so many doctors saw him. ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇଛନ୍ତି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯାଉନାହିଁ। ସତ ସେନାପତି, ଜଣେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ରହିছে, ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଏଇ ଝିଅ ପରି ଝିଅ ନାମାନକୁ କହିଲେ, ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜଣେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାମାନ 7 ଥର ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନାମାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ନାମାନ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ। He was so rejoicing. He wanted to give lots of money to pastor ଏଲିଶାୟ। ଏଲିଶାୟଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସୁନା ଦେବା ପାଇଁ, ରୂପା ଦେବା ପାଇଁ, ପଶୁପଲ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏସବୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାଷ୍ଟର ଏଲିଶାୟ କହିଲେ, ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଲ ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପିତର କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ କେବେ ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସିମୋନ ଦୁଃଖ କଲେ, ରାଗିଲେ ବୋଧେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିକି ସେ ମଲେ। ୱାହା ଗିରକେ ଓ ମାରଗାୟା। ମେ ବି ହି ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପାଷ୍ଟର। ପାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନେ ମନେ ସେ ରାଗିଦେବେ। ଆକୁ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବଧିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେଉ। ପିତର କହିଲେ, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ମଝିରେ 2-3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସଭାକୁ, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ 1 ଲାଖ 2 ଲାଖ ରୁପିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା 50,000 ଥିଲେ ଆମର ରାନୀ ଖାଇଥାନ୍ତା, 50,000 ଥିଲେ ଗ୍ରେସନ୍ ଚଳିବ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେବେ ଟଙ୍କାରେ
ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଛୋଟ ପଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଏତିକି ମିଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପେଟ ଟିକେ ନ ପୁରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ with what God has given you। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ କହିଲେ ଫିଲିପିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯଦି 11-12 ପଦ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିତୃପ୍ତ ରହିବାର ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଭାତ ମିଳିଲେ ଖୁସି, ବିରିୟାନୀ ମିଳିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବାଟର ନାନ୍ ମିଳିଲେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବା ଭୁଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେବେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେବେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଲିଶାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବିକିଲେ ନାହିଁ, ପିତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବିକିଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ କେବେ ବିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବେ, ମୋତେ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜିଜସ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମରେ ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଜିଜସ୍ ଓ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଗଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଗାଲାତୀୟ 5:22 ପଦରେ ପର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 40-50ଟା ବିଧବାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ପ୍ରତି ମାସ ଆମେ କରୁ। ଗତ ମାସ କେଉଁଠି ହେଲା ଭାଇ? କାହାର ମନେ ଅଛି କି? ଗତ ମାସ କେଉଁଠି ଆମେ କଲୁ? ଗତ ମାସ କାହାର ମନେ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳରେ କଲୁ। ହଁ, ଶିକରପାଇରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଏଇ ମାସ ଆମର କାକରିଗୁମା ଯିବ, ଆମେ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅନାଥ, ନିରାଶ୍ରୟ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ 100 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କେବଳ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ 15 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଦିସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 15 years old। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 15 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ, 150 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ୟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲୁକ ତାର 10:27 ପଦରେ, ଗାଲାତୀୟ 5:14 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରେଣ୍ଡର ଦେମ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦେମ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାପରେ ୱାଇ ୟୁ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ବଳାବୁଳି ବିଷୟ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଯଦି ବଳିଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଜିଜସ୍, ଓ ଅଦର୍ସ, ୱାଇ ୟୁ, ଶେଷରେ ଆପଣ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜୟ କମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସମୟ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।